जाता है कि शिमाली पाकिस्तान और कश्मीर में किसी जमाने में 10,000 से ज्यादा हिमालय के भूरे रीछ पाए जाते थे, लेकिन आज इनकी नस्ल जनूबी एशिया में इंतहाई खतरे से दो चार है। इस इलाके में गुज़िश्ता 100 सालों के दौरान इनकी तादाद निस्फ होकर रह गई है। अब ये भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और कजाकिस्तान के चंद छोटे छोटे इलाकों में ही बाकी रह गए हैं। एशिया के बुलंद इलाकों में ग्लेशियर बनने का अमल इनकी आबादी में कमी का बायस बना और बाकी मानदा रीछ इधर उधर बिखर गए। सदियों से रीछ का शिकार किया जाता रहा है और अब इनकी नस्ल तकरीबन खत्म होने के करीब है। लेकिन मगरबी हिमालय और कराकोरम के पहाड़ों के दरमियान का मैदानी इलाका देओसाई इन रीछों की पनाहगाह साबित हुआ है। साल के 4 महीनों में जब सूरज की किरणें इस इलाके की जमीन को हरारत देती हैं, तो देओसाई में जिंदगी लौट आती है। हिमालय के इस हयातियाती निजाम में गर्मियों के मौसम की चरागाहें जंगली फूलों से भर जाती हैं। पौधों की 340 से ज्यादा इकसाम इन मैदानों और पहाड़ियों में पाई जाती हैं। और इस फजा में 200 से ज्यादा किस्मों के परिंदों की चहचहाहट सुनाई देती है। देओसाई में दूध पिलाने वाले जानवरों की तकरीबन 18 इकसाम पाई जाती हैं, जिनमें ज्यादातर सुनहरी मार्मट हैं, जो सयाहों की तवज्जो का बायस बनते हैं। लेकिन देओसाई में रहने वाले तमाम जानदारों से ज्यादा तवज्जो का मरकज कोई और है, और वो है हिमालय का भूरा रीछ। इन भूरे रीछों की नस्ल के तहफ्फुज के लिए 1993 में यहाँ नेशनल पार्क बनाया गया। ये रीछ दुनिया के कई इलाकों में पाए जाते हैं। देओसाई के ये रीछ अजीम कोहे हिमालय के कदीम मकीन हैं। ये सर्दियों की लंबी नींद के लिए गहरी वादियों के गारों में चले जाते हैं और गर्मियों में इस पार्क की घास और सब्जी को खाने के लिए बाहर आ जाते हैं। इन रीछों की जिल्द बहुत मोटी होती है, जिन पर गहरे भूरे बाल होते हैं और इनके कांधों पर एक कुहान होता है। इनके लंबूतरे चेहरे पर बड़े बड़े कान और एक लंबी थूथनी होती है। इनके तेज दांत आसानी से गोश्त को चीर सकते हैं, लेकिन ये अमूमन सब्जीखोर होते हैं और इनके पिछले दांत पौधे खाने के लिए बहुत मौजू हैं। ये रीछ अपने खानदान के दूसरे जानवरों की निस्बत छोटे होते हैं। एक जवान रीछ का वजन 120 से 150 किलोग्राम होता है और लंबाई 1.5 से 2 मीटर तक होती है। देओसाई के भूरे रीछों की नस्ल बढ़ाने की शरह दुनिया में पाए जाने वाले दूसरे रीछों की निस्बत बहुत कम है। नर रीछ के मुकाबले में मादा रीछ का वजन 60 से 70 किलोग्राम होता है और ये 8 साल की उम्र में बलोगत को पहुंचती है और आमतौर पर सिर्फ एक बच्चा पैदा करती है। रीछ का बच्चा मां के साथ 5 साल तक रहता है और इस दौरान रीछनी मिलाप नहीं करती।
افزائش نسل کی شرح میں کمی کی ایک وجہ یہاں کی خوراک ہے، جس میں غذائیت بہت کم ہوتی ہے۔ تاہم ریچھ ان تمام چیزوں کو کھا لیتے ہیں جو موقع پر موجود ہو۔ یہ بنیادی طور پر سبزی خور ہوتے ہیں جو گھاس، پودوں کی کونپلیں اور جڑیں اپنے بڑے پنجوں سے کھود کر کھاتے ہیں۔ کیڑے مکوڑے اور مچھلی بھی ان کی خوراک کا حصہ ہیں۔ دوسرے چھوٹے دودھ پلانے والے جانور جیسے مارمٹ بھی ریچھوں کو راغب کرتے ہیں، لیکن تیز ترار مارمٹ کو پکڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ پورے جنوبی ایشیا میں دیوسائی نیشنل پارک وہ واحد جگہ ہے جہاں بھورے ریچھوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ 1993 میں یہاں صورتحال بہت مختلف تھی۔ ہمالیین وائلڈ لائف فاؤنڈیشن نے سب سے پہلے یہ بات محسوس کی کہ دیوسائی میں ریچھوں کی زندگی کو بہت خطرہ ہے۔ ہمالیین وائلڈ لائف فاؤنڈیشن نے مقامی آبادیوں کے ساتھ مل کر آگاہی کے منصوبوں پر کام کیا اور ساتھ ہی اس پارک کے لیے ملازم بھی بھرتی کیے گئے۔ مقامی آبادیوں کو پارک کے نظم و نسق کے حوالے سے تربیت دی گئی، جس کی وجہ سے ان لوگوں میں پارک کی بہتری کا جذبہ اور شوق پیدا ہوا۔ 2007 تک پارک میں بھورے ریچھ کی تعداد بہت بڑھ چکی تھی اور اس وقت دیوسائی میں بھورے ریچھوں کی تعداد 45 ہو چکی تھی۔ دیوسائی میں کوئی کور ایریا جس کو ہم کہتے ہیں وہ کوئی 1400 سکوائر کلومیٹر کا ایریا بنتا ہے، جس کو کور کہتے ہیں۔ کور ایریا وہ ایریا تھا جہاں پہ بیئرز کی پاپولیشن ڈینسٹی جو تھی وہ زیادہ تھی اور پریفر کرتے تھے ان ایریاز میں رہنا بیئرز۔ اس پارک کو حصوں میں تقسیم کرنے کے باوجود مرکزی حصے کو وہ حیثیت حاصل نہیں ہو سکی جس میں مکمل طور پر جنگلی جانور رہ سکیں۔ گجر ہر سال گرمیوں میں پنجاب کے میدانوں سے اپنے جانوروں کو دیوسائی کی چراگاہوں میں چرانے کے لیے لاتے ہیں۔ ان خانہ بدوش لوگوں کی زندگی بہت مشکل میں گزرتی ہے۔ یہی مال مویشی، یہ بکری گھوڑا کھچر، سفر کرنا چلنا۔ پہلے ہم بہت ٹھیک تھے، بڑی اچھی سہولت تھی ہمارے 47 کے بعد، اچھے رہے ہم۔ ابھی ہم تنگ ہو گئے اس لیے کہ محکمہ جنگلات میں جگہ جگہ جنگل بند کر دی۔ ان سے شروع میں جب نیشنل پارک بننے سے پہلے یا 50 سال یا 60 سال 70 سال پہلے کی بات کریں تو وہاں پہ 1-2 خاندان ہی تھے جو آ رہے تھے دیوسائی میں۔ ان کے لائف سٹاک بھی کم تھے، ان کا امپیکٹ پارک کے اوپر اتنا زیادہ نہیں تھا۔ اوور دی ایئرز ان کے خاندان کی ڈویژن ہوتی گئی، ایک گھر سے اب 10 گھر بنے ہیں، 10 سے 40 گھر بنے ہیں، تو پارک کا ایریا تو جتنا تھا اتنا ہی ہے۔ 2012 میں ایک اندازے کے مطابق 14,000 جانور دیوسائی نیشنل پارک میں چرانے کے لیے لائے گئے۔ پارک کے لیے اس سے زیادہ خطرے کی بات یہ ہے کہ چرواہے ایندھن کے طور پر یہاں کے پودوں اور جھاڑیوں کی بڑی تعداد کو بھی کاٹتے ہیں، جس کا نتیجہ بہت برا نکلتا ہے۔ یہاں کی جو بشز ہیں، چھوٹی موٹی جھاڑیاں ہیں، ویلو کی ایک اسپیشی سیلیکس کی یہاں پہ ہوتی ہے، اس کو کاٹ کے وہ اپنا تمام یوٹیلائزیشن جو ہے ان کا ہیٹنگ کا،
कुकिंग वगैरह का सब कुछ उसी से करते हैं। उसका असल मसला ये है कि ये बहुत एलिवेटेड एरिया है, 12-13 हज़ार फीट से ऊपर का एरिया है। यहाँ पे एक सेलेक्स की स्पीशी को, एक प्लांट को ग्रो। करीबी इलाकों से इस पार्क में आते हैं, उनको माहौलियात के मुतालिक बहुत कम मालूमात होती हैं। हम अपने मुल्क और अपनी नेमतों के बारे में बहुत केयरलेस हैं। अगर इसको प्रमोट किया जाए तो सही इंफॉर्मेशन के साथ किया जाए, सही कंसिडरेशन के साथ किया जाए कि जब लोग इधर आए उनका इधर कूड़ा फेंकने का दिल ना करे। सयाहों को चाहिए कि वो इस कौमी वरसे की एक निगहबान की तरह हिफाजत करें, न कि इसको नुकसान पहुंचाएं। कुछ लोग पार्क में आग लगाते हैं और कूड़ा पार्क में फेंक जाते हैं, जो ज्यादातर जमीन में हल ना होने वाली चीजें होती हैं। माली वसाइल में कमी की एक वजह यह भी है कि मकामी लोगों के लिए इस पार्क में दाखिले की कोई फीस नहीं है। हमने कभी उनके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ वो टूरिस्ट जो आते हैं वो भी बहुत नॉमिनल चार्जेस उनसे, जो जीबी से बाहर के जो लोग होते हैं उनसे 40 रुपीस पर हेड के हिसाब से, और जो फॉरेनर होते हैं $8 पर हेड के हिसाब से लिए जाते हैं। लेकिन ये मामूली आमदनी इस पार्क की इंतजामिया के लिए नाकाफी है। देवसाई नेशनल पार्क से नीचे वादियों में लोगों की कई बस्तियां आबाद हैं। खरमंग, मंथोका, शीला, धप्पा और सतपारा के देहातों के लोग निहायत मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हैं। इन इलाकों में इमदादी इदारों की तरफ से शुरू किए गए मंसूबे ना होने के बराबर हैं और इन इलाकों में पिछले 100 साल में कोई खास तब्दीली नहीं आई। गर्मियां थोड़ा सुकून लाती हैं। इन चंद महीनों में गांव के लोग वो तमाम काम करते हैं जो वो सर्दियों में नहीं कर सकते थे। वादियां जो पहले सब्जे से ढकी रहती थीं, अब सब्जे से खाली हो गई हैं। ऐसे में जानवरों का गोबर ही ईंधन का वाहिद जरिया है। औरतें दिन का ज्यादा वक्त गोबर इकट्ठा करने और उसको सुखाने में सर्फ करती हैं, एक कमर तोड़ने वाला काम जो वो रोजाना करती हैं। गांव के लोगों के पास देवसाई की सरसब्ज चरागाहों के अलावा और कोई जगह नहीं जहां वो अपने मवेशी चराएं। जब ये पार्क बनाया गया तो इन्होंने अपने जानवरों को चराने का रिवायती हक का दावा किया, जिसे मलहूस खातिर रखा गया। पार्क के वसाइल पर बढ़ते हुए दबाव की वजह से रीछों के लिए जो कुछ रह गया है वो तेजी से खत्म होता जा रहा है। अगर इस इलाके को खत्म होने के खतरे से दो चार भूरे रीछों की पनाहगाह के तौर पर बरकरार रखना है तो इसके कीमती वसाइल को ज्यादा मौसर तरीके से महफूज करना होगा। लोगों की रीछों के रहने की जगह में मौजूदगी एक हकीकत है और मकामी आबादी को रीछों के बचाव की कोशिशों में शामिल करना जरूरी है। जब पार्क के मुलाजमीन का ताल्लुक मकामी आबादी से होगा तो वो लोग अपने घरों में इनके तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बेहतर मालूमात फराहम कर सकेंगे। मकामी लोगों का ताउन हासिल करने के लिए आगाही की मुहिम का आगाज बहुत अहम साबित हो सकता है।
شاید سب سے بہتر حکمت عملی یہی ہے کہ معصوم ذہنوں میں آگاہی پھیلائی جائے۔ اصل میں یہ وہ مقامی بچے ہیں جن کے ہاتھوں میں کل ان ریچھوں کا مستقبل ہوگا۔ لیکن ریچھوں کے تحفظ کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ پارک میں گجروں کی بڑھتی ہوئی مداخلت کو بھی زیر بحث لانا ہوگا۔ گجروں کا پارک کے پودوں اور جھاڑیوں کا بے دریغ کاٹنا اس پارک کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ پارک کی آمدنی کو بہتر بنانا بہت ضروری ہے۔ تمام سیاحوں سے ایک معمولی داخلہ فیس لے کر محکمہ جنگلی حیات کے فنڈ میں اتنا اضافہ تو کیا جا سکتا ہے جس کی انہیں اشد ضرورت ہے۔ سڑکوں اور عمارتوں کی تعمیر نے ثابت کیا ہے کہ ان کی وجہ سے جنگلی حیات کو نقصان پہنچا ہے۔ جنگلی حیات وہاں ہی پروان چڑھ سکتی ہے جہاں انسانوں کی آمد و رفت بہت کم ہو۔ اگر پارک میں تعمیرات کو وتیرہ بنا لیا گیا تو اس کو روکنا مشکل ہو جائے گا۔ پارک میں عمارتوں کی تعمیر جاری رہی تو پارک اور اس میں رہنے والی جنگلی حیات مکمل طور پر تباہ ہو جائے گی۔ پارک کو اپنی پرانی اور صاف حالت میں لانے کے لیے ضروری ہے کہ یہاں کوڑے کو صحیح طریقے سے ٹھکانے لگانے کا ایک نظام متعارف کرایا جائے۔ اکتوبر میں جب برف باری شروع ہوگی تو یہ ریچھ اور یہ علاقہ سردیوں کی لمبی نیند میں چلے جائیں گے۔ اس دوران فطرت اپنی حفاظت خود کرے گی اور یہ زمین برف کی چادر تلے ایک نئی زندگی میں تبدیل ہو جائے گی۔ لیکن اس حیاتیاتی نظام کی اچھی نشوونما کے لیے ضروری ہے کہ گرمیوں کے مہینوں میں بھی اس کی حفاظت کی جائے۔ یہ ممکن نہیں کہ یہ زمین لوگوں کی بڑھتی ہوئی ضروریات کے ہوتے ہوئے قائم رہ سکے اور تبدیل بھی نہ ہو۔ یہ وقت ہے کہ ہم استحصائی کا خیال رکھیں اور اس کو موقع دیں کہ یہ دنیا کی سب سے نادر اور شاندار مخلوق بھورے ریچھ کو پناہ دے سکے۔ اس قیمتی خزانے کی حفاظت کی ذمہ داری اب گلگت بلتستان کے اداروں اور لوگوں پر ہے۔ اس کو محفوظ کرنے کے لیے ان مقامی لوگوں کو چاہیے کہ وہ بین الاقوامی امدادی اداروں اور ہماری مدد کریں جو دیوسائی کو مستقبل کی نسلوں کے لیے محفوظ کرنا چاہتے ہیں۔